बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासर अयाज। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप सब देख रहे हैं, मीडिया में पहली हेडलाइन चल रही है, अखबार में पहली टैगलाइन लगी हुई होती है और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट ट्वीट्स आप देख रहे हैं कि चीनी स्कैंडल, शुगर मिल्स माफिया, गवर्नमेंट की नाअहली, बहुत सारी ऐसी हेडलाइंस चल रही हैं। तो आज आपको ज़रा सादा अल्फाज में और सिंपल करके समझाते हैं कि ये मामला है क्या, इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे आवाम को क्या नुकसान हो रहा है, गरीब आवाम पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, और बजट के बाद इस जो टैक्स से भरी हुई ये जो बजट था इससे गरीब आवाम कितना और पिस रहा है। तो शुगर मिल्स के हवाले से जो है ये बड़ी बातें हैं, बड़ा स्कैंडल है, इससे आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ये चीनी का हर साल ये स्कैंडल, ये शुगर मिल्स माफिया, ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं, ये इत्तेफाकन हो जाती हैं या ये प्री प्लान्ड होती हैं सारी चीज़ें। तो माफियाज तो हर जगह सरगर्म होते हैं और पाकिस्तान में तो माफिया फिर बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन की बड़ी कमी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर शुगर माफिया का एक बहुत बड़ा राज है जो कि हमारे पूरे सिस्टम को ग्रैब किए हुए है और अपनी मनमानी से वो फैसले मनवा भी लेती है गवर्नमेंट से। पाकिस्तान में जो चीनी है उसकी जो ज़रूरत है पाकिस्तान को पूरे साल के लिए, पाकिस्तान के जितने भी चीनी यूज़ होती है वो तकरीबन 60 लाख मेट्रिक टन जो चीनी है उसकी ज़रूरत है, और वो इतनी इस्तेमाल हो सकती है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, और पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो उसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई कि चीनी की पैदावार कम हुई या चीनी में जो है वो बहुत बड़े कोई गपले हुए या चीनी ख़राब हो गई जिसकी वजह से ये एक किस्म का जो है वो उसकी कमी जो है वो महसूस होने लग गई। पाकिस्तान में चीनी अपने हिसाब से ठीक पैदा हुई। पाकिस्तान में 58 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो पैदावार उसकी हुई, और गुज़िश्ता साल कुछ हमारे पास इजाफी चीनी भी बच गई थी। तो हम अगर वो सारा मिला के देखें तो पाकिस्तान में चीनी 64 लाख तकरीबन या उससे भी तजावज़ कर गई थी। 64 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो गई थी। तो उसके बाद ज़रा एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, गवर्नमेंट को इस बात पे कायल किया गया शुगर मिल्स मालिकान की तरफ से कि भाई हमारे पास चीनी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, यानी पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है चीनी की, जितनी पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, पाकिस्तान के पास चीनी जो है वो उससे ज़्यादा हो गई है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। लिहाजा हमें ये इजाज़त दे हुकूमत ताकि हम ये जो इजाफी चीनी है ये हम बरामद कर लें। बरामद यानी हम इसको बाहर ममालिक में भेजें ताकि पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत है 60 लाख मेट्रिक टन वो यहाँ पर रह जाएगी। ये जो इजाफी चीनी है ये हम बाहर बेच के पाकिस्तान को ज़र मुबादला आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने उस बात की इजाज़त दे दी। गवर्नमेंट ने 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी कि शुगर मिल्स मालिकान को नुकसान ना हो, ये चीनी पाकिस्तान में जो इजाफी पड़ी हुई है ये ख़राब ना हो और ये चीनी बाहर चली जाए, हमें भी इससे फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ने चीनी एक्सपोर्ट की और उसके बाद अभी एक दोबारा से एक कोहराम मच गया कि भाई पाकिस्तान में तो चीनी की कमी हो गई है। तो पाकिस्तान में जब चीनी की कमी थी तो फिर बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? यानी ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, ये जो सनत व पैदावार की पूरी वजारत है, पूरी टीम है, लाखों में सैलरीज लेते हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं? किसने ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि पाकिस्तान में कितनी चीनी दरकार थी, कितनी चीनी पैदा हुई और कितनी हमें एक्सपोर्ट करनी है? और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, हर साल ये रिपीटेडली हो रहा है। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि पहले से जो है वो चीनी आपके पास कम है, पाकिस्तान में आपको चीनी की ज़रूरत है, तो आप जानबूझ के चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और फिर आप उसको वापस इंपोर्ट करते हैं। यानी जो शुगर मिल्स माफिया हैं वो यहाँ पे भी कमा रहे हैं, बाहर बेच के भी कमा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंगली, सबसे जो बड़ी ही अजीब बात हुई वो ये हुई कि अब दोबारा से चीनी को जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, और ये इस बार भी ये जो इंपोर्ट किया जा रहा है ये प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर रहा है। यानी वही शुगर मिल्स माफिया जो पहले यहाँ पे चीनी को ज़ख़ीरा करता है, छुपाता है, उसके बाद गवर्नमेंट को बताता है कि भाई चीनी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हमारे इस्तेमाल से भी बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, यूज़ ही नहीं होगी। गवर्नमेंट को कायल किया जाता है और चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर ली जाती है। जब एक्सपोर्ट की जाती है उसके बाद फिर एक नया बयान सामने आता है कि चीनी तो कम पड़ गई है, कीमतें अब बढ़ेंगी, मज़ीद शॉर्टेज आएगी, तो हमें इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। अब दोबारा से गवर्नमेंट जो है वो उसको 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो उसको इंपोर्ट किया जा रहा है, और ये इंपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है।
اور اس پر جو ایف بی آر نے لیٹسٹ اپنا ابھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق جو امپورٹ پہ ٹیکس ہے وہ بھی مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے، تقریباً فری کر دیا گیا ہے۔ 25% امپورٹ پہ ٹیکس ہے اور وہ ٹیکس ختم کر کے 0.25% یعنی نہ کے برابر بالکل جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے شوگر مافیا کو کہ آپ پاکستان میں جو بھی کریں آپ آزاد ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کرتے درتا تو آپ ہی ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں ناظرین کہ جو پاکستان میں پہلے جب پاکستان میں چینی موجود تھی، جب ایکسپورٹ نہیں کی گئی تھی، اس وقت پاکستان میں چینی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 140-145 کے قریب تھی، یعنی پاکستان میں چینی کی قیمت اس وقت جو چل رہی تھی وہ 150 سے بھی کم تھی۔ تو شوگر مافیا کو تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور جب پاکستان میں انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ پاکستان میں چینی ضرورت سے زیادہ ہے تو چینی کی قیمت تھوڑی اور گر گئی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس چینی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو وہ 120-125 کے راؤنڈ اباؤٹ آ گئی تھی، اور پاکستان میں چینی کی جو اوسطاً قیمت تھی وہ 120-125 پہ فروخت ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر شوگر ملز مافیا نے جو ہے وہ اس کا یہ بیانیہ بنایا کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، ایکسپورٹ کر کے وہ چینی کی قیمت بڑھا کر 160-165 پہ پہنچا دی۔ جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، ان کی صدارت میں ایک وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی جو صرف اور صرف شوگر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ اجلاس بھی ہوتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا، شوگر ملز مالکان کو بٹھایا گیا اور ان کو اس بات پہ قائل کیا گیا، ان سے یہ ایک قسم کا وعدہ لیا گیا کہ آپ چینی کی قیمتیں بڑھائیں گے نہیں، ہم اس کو 160-165 کے درمیان رکھیں گے، اور وہ اس بات پہ قائل بھی ہوئے۔ جب چینی ایکسپورٹ ہوئی اس کے بعد اب دوبارہ شارٹیج آئی، اب دوبارہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ اب جو قیمتیں ہیں پاکستان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ قیمتیں جو ہیں وہ کہیں 180-190 بلکہ کہیں 200 سے بھی تجاوز کر گئی ہیں، اور جب یہ قیمتیں اور بھی بڑھنی ہیں، جب یہ امپورٹ ہوگی چینی باہر سے تو وہ ڈالرز میں ہوگی، اور پاکستان میں جب دوبارہ سے چینی آئے گی تو وہ اور زیادہ مہنگی ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جس ٹائم پاکستان میں چینی کی پیداوار ہوئی تو باہر امپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ وہاں پہ کس نے اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا تھا؟ کس نے چینی کی قیمتیں کو تعین کرنا تھا؟ اور کس نے یہ انشور کرنا تھا کہ چینی کی قیمتیں کم رہیں، زیادہ نہ ہوں، اور چینی کی کتنی پیداوار پاکستان کو چاہیے؟ جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر کس طرح ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، کس طرح غریب کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، کس طرح ہم جو ہیں وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک قوم بن کے ابھریں گے، ہم ایک قوم بن کے ترقی کریں گے، لیکن ہمیں عوام سے تو یہ مطالبہ دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے ہر بندہ کہ عوام جو ہے وہ ایک قوم بن کر کے دکھائے، لیکن کس طرح عوام ایک ہو سکتی ہے جب ہمارے حکمران، جب ہمارے یہ مافیاز ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، عوام کا خون چوس رہے ہوں گے، تو کس طرح عوام ایک ہونے کا جو ہے وہ تاثر دے سکتی ہے؟ ہر طرف پھر ڈیوائڈ ہی ڈیوائڈ ہونے، اور عوام میں یہ تاثر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ یہاں پہ مافیا کا راج ہے، یہاں پہ غریب عوام کی سنوائی نہیں ہوتی، غریب عوام کو کوئی نہیں سنتا، اور یہاں پہ جو بھی مافیا ہے، جس کے پاس بھی پاور ہے، اسی کی سنی جاتی ہے۔ تو جب یہ والا تاثر پھیلے گا اور یہ حقیقتاً ہو بھی رہا ہے تو اس طرح ہم ایک قوم بن کے کبھی بھی نہیں ابھر سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔